अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, प्रोग्राम दूसरा रुख में खुशामदीद। मैं हूं आपका मेज़बान नादिर गुरामानी। नाज़रीन, सबसे पहले जो ईरान और अमेरिका के दरमियान मामला है उसका हम जिक्र करेंगे कि ईरान और अमेरिका के दरमियान जो MOU हुआ उसके बाद ये कहा गया कि अब जो 60 रोज़ का वक्त है उसी के तहत आगे बढ़ा जाएगा। लेकिन अब जो हमलों के हवाले से रिपोर्ट्स आ रही हैं, सेंटकॉम ने जो हमलों के हवाले से हाल ही में कुछ वीडियोज़ भी जारी की थी और आज भी कुछ अहम बयानात जो हैं वो भी सामने आ रहे हैं। अब इस हवाले से भी कोशिशें जारी हैं कि जो MOU था उसी के तहत ही आगे बढ़ा जाए। और इसी के साथ साथ अगर मुल्क के अंदर सियासी सूरत हाल के हवाले से बात करें तो उसमें एक अहम पेशरफ्त ये सामने आ रही है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने हुकूमत के साथ मुज़ाकरात की हामी भर ली है और अपोजिशन लीडर अल्लामा राजा नासिर अब्बास साहब के मुताबिक हुकूमत के साथ मुज़ाकरात के लिए तैयार हैं। लेकिन उन्होंने कहा है कि वज़ीर आज़म हाउस या फिर स्पीकर चैम्बर में मुज़ाकरात नहीं होंगे, बल्कि पार्लियामेंट के अंदर जो कॉन्स्टिट्यूशन रूम है वहाँ पर PTI वज़ीर आज़म के साथ मुलाकात कर सकती है और मुज़ाकरात हो सकते हैं। इसी के साथ साथ जो कश्मीर के हवाले से अगर हम बात करें तो बिलावल भुट्टो ज़रदारी इस वक्त मुज़फ़्फ़राबाद में मौजूद हैं और उनका एक अहम बयान भी जो उन्होंने पार्टी रहनुमाओं से खिताब किया है और उन्होंने कहा है कि अगर ये मामला बरकरार रहता है, जो कि उन्होंने कहा है कि कश्मीर की जो सूरत हाल है वो तशवीशनाक है, और अगर ये मसला बरकरार रहता है तो फिर कश्मीर कॉज और जो पाकिस्तान की रेपुटेशन है उसको नुकसान पहुँचेगा। तो इस हवाले से मज़ीद भी अगर हम बात करें तो मुल्क के अंदर जो जैसे हमने सियासी सूरत हाल के हवाले से बात की तो हाल ही में जो मौलाना फजल रहमान साहब का एक बयान था उस पर काफ़ी तनकीद भी की जा रही है और मौलाना फजल रहमान साहब के ख़िलाफ़ मुकदमात का इंदराज भी हुआ है। कोर्ट की जानिब से नोटिस के हवाले से भी कुछ खबरें सामने आ रही हैं और उनसे माफ़ी का मुतालबा भी किया जा रहा है। इस पर हम गुफ्तगू करेंगे। सेनेटर कामरान मुर्तज़ा हमारे साथ मौजूद हैं। कामरान साहब, बहुत शुक्रिया, आपने वक्त निकाला। सर, सबसे पहले तो हाल ही में जो मौलाना साहब ने बयान दिया उसके बाद आपने देखा है वज़ीर दिफा साहब का बयान और बाकी वज़रा के बयानात हैं, स्पीकर पंजाब असम्बली के बयानात हैं, माफ़ी का मुतालबा किया जा रहा है मौलाना साहब से। सर, आप क्या देख रहे हैं सूरत हाल? वज़ीर दिफा का अपना बयान जो है ना, बल्कि एक से ज़्यादा बयान अगर आपको चाहिए तो मैं उसके क्लिप्स भिजवा देता हूँ। वो शायद इन जो मौलाना साहब का बयान है उससे कोई ज़्यादा जो है ना, वो जो कुछ आज मुतालबा कर रहे हैं वो मुतालबे शायद उनको वापस लेने पड़ जाएं। तो मौलाना का बयान पार्टी ऑन कर रही है, हम ऑन कर रहे हैं, और उसमें उसका एक अपना सियाक़ व सबाक़ है। सियाक़ व सबाक़ ये है कि इस वक्त बलूचिस्तान में और खैबर पख्तूनख्वा में हालात इंतहाई ख़राब हो चुके हैं और इंतहाई ख़राब होने के साथ जो कुछ कहा जा रहा है जी। उन हलकों की तरफ से कि उन लोगों के ख़िलाफ़ जो कि वहाँ हालात ख़राबी के ज़िम्मेदार हैं, दहशत गर्दों के ख़िलाफ़ जो है आप अपने लश्कर बनाएं, आप अपने जत्थे बनाएं। क्या ये मुनासिब बात है? ये उस रेफरेंस से उस सियाक़ व सबाक़ में बात की गई है कि जिसका जो काम है, हमारी तो जद्दोजहद यही रही है कि जिसका जो दस्तूर के मुताबिक काम है उसके मुताबिक जो है वो अपना काम करे, और जिसका जो काम नहीं है वो उसके करने का काम नहीं है। फिर आप खुद जो है एक कबायली इलाके के रहने वाले हो, आप ज़रा थोड़ा सा इस बात को ज़रा समझें कि अगर लोग इनके खिलाफ जत्थे बनाने लग जाएं और कुछ लोग यहाँ से इस तरफ से मारे जाते रहें और कुछ लोग उधर से मारे जाते रहें तो उसके नताइज क्या होंगे? क्या खाना जंगी मुल्क में करानी है? क्या सूरत हाल को इससे भी ज़्यादा ख़राब करना है? तो अगर कोई अकल की बात करे तो उस अकल की बात को समझना चाहिए। इसके साथ एक और चीज़, क्या खुदा न खास्ता हम इस मुल्क के ख़िलाफ़ हैं? अल्लाह न करे। और क्या खुदा न खास्ता हम इस मुल्क के किसी अदारे के ख़िलाफ़ हैं? अल्लाह ना करे। मगर अगर हम आपको दुरुस्त रास्ता बताते हैं, दस्तूर का रास्ता बताते हैं, अकल की बात करते हैं, तो इसका मतलब ये नहीं है कि हम पे चढ़ दौड़ें सारे लोग। वैसे भी पंजाब में जो है इतना बड़ा जलसा करना जो है शायद हुक्मरान जमात को तकलीफ दे हो गया है, मिर्च कहीं और लगी है। अच्छा, तो कामरान साहब, ये जो आपने जत्थों की बात की, ये सूबाई हुकूमत की जानिब से कहा गया या आपका इशारा किसकी तरफ है? दूसरी जानिब जैसे आपने कहा कि जो बयान है उसको पार्टी ऑन करती है, तो ना मौलाना साहब अपना बयान वापस लेंगे और ना ही माफ़ी मांगेंगे, हम ये कह सकते हैं? ना बयान वापस ले रहे हैं, ना माफ़ी की बात है। हम पाकिस्तानी थे, पाकिस्तानी हैं, पाकिस्तानी रहेंगे। हम पाकिस्तानी दस्तूर का, कवानीन का एहतराम करते थे और करते रहेंगे। माफ़ी मांगने वाला, मैंने उस बयान को फिर बड़े आराम से आहिस्ता आहिस्ता करके सुना है। ये कल जो है ना वो इस तरह से लोग उछल कूद कर रहे थे और कुर्सी पे उनसे बैठा नहीं जा रहा था। यहाँ जो है वो आपके यहाँ शायद रवाज है
کہ وہ کسی ادارے کو اس طرح سے خوش کرنے کے لیے جو ہے نا وہ کرسی پہ اچھل کے لوگ بعض اوقات بات کرتے ہیں ان کی حمایت میں. بات اس وقت ٹھیک ہوتی ہے جب کسی کو عقل کا مشورہ دیں, کسی کو سیدھا راستہ دکھائیں جس سے پاکستان کا فائدہ ہو, جس سے ملک کا فائدہ ہو, جس سے ایون اس ادارے کا فائدہ ہو. لیکن کامران صاحب ساتھ ہی اگر آپ دیکھیں تو اب ایک تو بات کی جاتی ہے چلیں پی ٹی آئی کی جانب سے کہ جی وہ معیشت کی بات کرتے ہیں, مذاکرات کے حوالے سے بات کرتے ہیں, لیکن جیسے آپ نے بلوچستان کا ذکر کیا یا اوورآل صورتحال کا آپ نے ذکر کیا, ایک تو حکومت کا موقف ہے کہ جی سیم پیج ہے, کوآپریشن بہت اچھا ہے, چیزیں جو ہیں وہ بڑا سموتھلی آگے بڑھ رہی ہیں. آپ سمجھتے ہیں کہ واقعی ماحول ایسا ہی ہے یا کسی جگہ پہ آپ کوئی تھریٹ حکومت کے لیے دیکھ رہے ہیں یا کوئی چیلنج حکومت کے لیے دیکھ رہے ہیں؟ حکومت کو چیلنج جو ہے عوام کی طرف سے, یہ جب تک ان کو وہ انجیکشن لگتے رہیں گے طاقت کے, اس وقت تک تو یہ پاؤں پہ کھڑے رہیں گے. آج ایک لمحے کے لیے وہ انجیکشن جن کے ساتھ یہ ایک پیج پہ ہے وہ لگنا جس دن بند ہو جائیں گے, اس دن یہ حکومت جو ہے یہ ریت کی ڈھیر کی طرح گرے گی. یہ لوگ جو ہے وہ شاید ایک قدم بھی آگے نہیں چل پائیں گے. اصل مسئلہ یہ ہے پبلک میں وہ جو کوئی تھوڑا بہت کوئی عزت احترام تھی وہ بھی کھو چکے ہیں. اور مولانا نے جا کے ان کے گھر میں جلسہ کر کے ان کو ایک تھریٹ دی ہے, اور وہ تھریٹ کی وجہ سے جو ہے نا وہ ایسی خام خواہ بھونگیاں مار رہے ہیں. اس بیان میں کوئی ایسی بات نہیں ہے, بیان کو سمجھ لیں, اگر ان کی سمجھ میں نہیں آتا تو ان کی کلاس لے لیں گے. آئیں ہمارے ساتھ مولانا صاحب کے ساتھ جو ہے نا وہ ایک کلاس لے لیں, ان کو اس کا مطلب سمجھا دیں گے. لیکن سر جیسے بلوچستان کی صورتحال کا آپ نے ذکر کیا, کامران صاحب آپ کے علم میں ہوگا کہ پہلے مسلم لیگ نون کے اپنے ہی ایک سینیٹر نے کہا تھا کہ بلوچستان کے اندر جو حکومت ہے اس کو تبدیل کیا جائے گا بہت جلد, اور یہاں بھی اگر آپ نے دیکھا ہو پارلیمنٹ کے اندر اور باہر بھی اس طرح کی کوئی باتیں سننے میں آ رہی ہیں. آپ کو کوئی ایسا ماحول, چاہے وہ وفاقی حکومت کے حوالے سے ہو یا پھر سرفراز بگٹی صاحب کے حوالے سے ہو, ایسا ماحول کوئی نظر آ رہا ہے؟ بات یہ ہے کہ یہ معاملات جو ہے نا بلوچستان میں یہ آج کی بات نہیں ہے, یہ ہمیشہ کی بات ہے. نہ ہمارے کہنے سے حکومت بنتی ہے, نہ ہمارے کہنے سے حکومت گرتی ہے, نہ ہمارے کہنے سے معاملات چلتے ہیں. وہاں جس کے کہنے پہ چلتے ہیں وہ سب کو پتہ ہے کہ کس کے کہنے پہ چلتے ہیں, کس کے کرنے پہ چلتے ہیں. ٹھیک ہے. تو یہاں پہ جب عام لوگ ہوتے ہیں ہمارے جیسے, وہ دعا سے زیادہ کچھ بھی نہیں کر سکتے. ایک کوئٹہ شہر میں جو ہے, کوئٹہ شہر کے سبر میں آپ سمجھ لیجیے, وہاں پہ بھی ایک پولیٹیکل ورکر مارا گیا ہے, بی این پی مینگل کا شاید, اور وہ جو ایم پی اے کا والد ہے وہ شاید ڈاکٹر مالک کی پارٹی سے تعلق رکھتے ہیں. تو جب ہر روز کی اس طرح کے معاملات ہیں تو اس میں کیا اس طرح کی بات کرنا کہ پھر اور اس کے بعد جو ہے اس طرح کے مشورے آنا کہ جی آپ ان کے مقابلے میں جو ہے آپ خود جو ہے نا جتھے بنا لیں, آپ خود جو ہے نا حفاظت کے لیے گروہ اکٹھے کر لیں, اور ان کے پاس بھی اسلحہ ہوگا, اور جب ان کے پاس اسلحہ ہوگا اور وہ ان جتھوں کا جو جتھے موجود ہیں ان کا مقابلہ کریں گے تو پھر ان کی دشمنیاں, اور وہ دشمنیاں ہمارے یہاں تو صدیوں چلتی ہیں. یعنی خاندان اور قبائل جو ہے نا آپس میں مستقل طور پہ انوالو ہو جائیں گے, اور اگلے 100 سال تک تو پھر ہم یہ معاملے نبٹتے رہیں گے. اچھا کامران صاحب, ایک طرف تو اپوزیشن جو ہے انہوں نے بھی جلسوں کا اعلان کر رکھا ہے 5 اگست سے. کیا یہ جو جن تحفظات کا آپ نے اظہار کیا, تو کیا JUIF بھی حکومت کے خلاف کوئی تحریک چلانے پر غور کر رہی ہے؟ چیزیں کک ہو رہی ہیں. مولانا مختلف جگہوں پہ جلسے کر رہے ہیں. مولانا کا اپنا ایک انداز ہے سیاست میں, اور اسی انداز کو لے کے وہ چل رہے ہیں. مختلف جگہوں پہ وہ چیزوں کو ان کو وہ حرکت دے رہے ہیں. ہر صوبے میں گئے ہیں, اور یہ اب صوبہ پنجاب کی باری ہے. آپ کو سندھ یاد ہوگا, سندھ میں گئے ہیں, بڑا جلسہ کیا. بلوچستان میں گئے, بہت بڑا جلسہ کیا. کہیں پہ میڈیا میں اس کا کوئی ذکر نہیں ہے. چارسدہ میں گئے, وہاں بہت بڑا جلسہ کیا, کہیں پہ اس کا میڈیا میں ذکر نہیں ہے. پنجاب میں گئے, جلسہ کیا. جلسے کے جواب میں جو ہے نا وہ اس طرح سے وزراء کو تکلیف ہونی شروع ہو گئی. انہوں نے پتہ نہیں کیا فرما دیا جس کی وجہ سے جو ہے نا ان کو پرابلم پیدا ہونا شروع ہو گیا, پیٹ ان کا خراب ہو گیا. تو یہ سب کچھ جو ہے یہ چیزیں آگے چل رہی ہیں, اور یہ چیزیں چل رہی ہیں, اور اس کو وہ وزراء کرام بھی اور ان کے جو باقی حواری ہیں وہ بھی یہ سمجھ رہے ہیں کہ کسی ٹائم بھی مولانا مسئلہ کریٹ کر سکتے ہیں تحریک چلانے کی. اگر کوئی کسی میں سوچ ہے, کسی میں طاقت ہے, کسی کو اس طرح سے معاملات کو لے کے چل سکتا ہے تو وہ مولانا فضل الرحمان ہے. تو وہ مولانا فضل الرحمان جو ہے وہ پارٹی کی مشاورت سے آگے بڑھیں گے انشاءاللہ, اور جلد بڑھیں گے. اچھا کامران صاحب, یہ JUIF اپنے اینڈ پر تحریک چلائے گی یا اپوزیشن کے ساتھ مل کر بھی مشترکہ تحریک چلائی جا سکتی ہے؟
सियासत में कोई बात कोई ऐसी कंफर्म नहीं कर सकता, मगर चंद दिन पहले जो है वो एक दो मुलाकातें बड़ी हुई हैं अपोजिशन में, शायद मीडिया में रिपोर्ट हुई हैं या नहीं हुई मुझे नहीं पता, मगर मेरी मौजूदगी में ऐसी कुछ मुलाकातें हुई हैं और उसमें जो है ना वो कुछ बातें जो है ना वो आगे की तरफ गई हैं। मैंने मीडिया में नहीं देखा, प्रिंट मीडिया में भी नहीं देखा और दूसरे अपना आपके पास भी नहीं देखा, मगर कुछ बड़ी मुलाकातें यकीनन हुई हैं अपोजिशन चलें जमातों के चलें हवाले से। चलें, बहुत शुक्रिया कामरान साहब वक्त निकालने का। नाज़रीन, कामरान साहब की गुफ्तगू आपने सुनी और उनके मुताबिक अहम मुलाकातें हुई हैं और इस पर जो हिकमत अमली कहें या हुकूमत के खिलाफ तहरीक के हवाले से भी JUIF गौर कर रही है। हम यहाँ पर एक मुख्तसर सा ब्रेक लेंगे और ब्रेक के बाद हम PTI और नून लीग का मौक़िफ़ जानने की कोशिश करेंगे।